जनाब चमक रही है। और अल्लाह फरमाता है ए निशानियां जिहड़ियां मैं कुरान दे अंदर इन्हां दियां बयान कीतियां ने, रब फरमाता है ए सिफतां मैं इन्हां दियां कुरान दे अंदर बयान कीतियां ने, ए सिफतां इंजील दे अंदर बयान कीतियां। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे महबूब दे यार ने जिहड़े नाल रहन वाले ने आपस के अंदर बड़े रहम दे। जदों काफरां नाल जंग होवे ते नसदे, काफरां नाल जंग होवे ते नसदे नहीं, अल्लाह दा नसदे नहीं। जे अज 15वीं सदी दे अंदर कोई बेईमान आके वा नस असा उन मनना है या रब दे कुरान को मनना है? ईमानदारी नाल दस्सिया असा मनना रब दे कुरान, रब दा कुरान ऐलान कर रहा है कि ए जंग विच नसदे और आपस के अंदर बड़े रहंदे। बंदियां दे कि हज़रत उस्मान दा तल्लक सी बनु उमैया नाल ते बनु हाशिम दा ते बनु उमैया दा आपस के अंदर बड़ा इख्तिलाफ सी, वो इख्तिलाफात सन ते लड़ाइयां सन। ये मैं क्या अल्लाह कुरान के अंदर आंदा है कि जदों महबूब ने भेजिया इस्लाम दे रस्सी दिंदा है कि जेड़ा महबूब दा कलमा पढ़ जे मोमिन भरा बन जांदा। सुभान अल्लाह। मोमिन भरा बन जांदा ते या हज़ूर दी आमद दा मकसद ही नहीं समझिया ते ओ जेड़े नाल सन। और सुनो आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है मुस्तदरक के हाकम के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी इंसानियत दे अरवा के अंदर जो दिल सन अल्लाह की जात ना दिलों के उत्ते निगाह पई। जितने भी इंसान सन ना उन्हां इंसानां दे दिलों के उत्ते रब की जात ने निगाह डाली। जेडे सारे नो पाक ते सुथरे ते साफ दिल सन रब उन्हां नूं नबूवत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सारे इंसानां दे विचों जेडे सब नालों पाक दिल सन ना उन्हां रब की जात ने नबूवत अता कर छड़ी। हजूर फरमाते ने अल्लाह की जात ने अंबिया की जमात तो बाद अल्लाह ने फरमाया हां जेडे लोग ने चुने हुए ने अपने यार वास्ते। सुभान अल्लाह। जिन्हां रब चुन ते चुने अपने महबूब दे वास्ते। आज कोई बेईमान उठ के गलतियां करने दी ये होया वो मैं कह चबड़े जान दिए इन्हां रब चुने है। तू चोखा भी बकवास करे रब इन्हां दी शान दे अंदर कमी होने देता नहीं। तो इमाम अलंबिया दे गुलामों अल्लाह ने कहा रब दा कुरान ऐलान कर दिया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अल्लाह ने कहा फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल ने और जेड़े नाल वाले ने जेड़े साथ वाले ने जेड़े हर वक्त महबूब दा नाम पकड़ के चलते ने और इस नाम की मोहब्बत करते ने। हज़रत उस्मान इब्न मौला फरमाते ने लोगों जदों मैं कलमा पढ़ गया और हाथ विच हाथ दे के बैठ गई जदों कलमा पढ़िया हजूर दे हाथ पे बैठ गई फरमाया सारी जिंदगी गुजर गई है मैं अपना दाया हाथ कभी भी शर्म नहीं लाया। एडा को परहेज कर सकदा है? सारी जिंदगी ने मैं अपना सज्जा हाथ अपनी शर्मगाह नाल नहीं लाया क्योंकि हाथ हजूर दे हाथ विच ये हजूर दे हाथ नाल हाथ मस हो गया जे अंदर रूहानी ते सारी जिंदगी इन्ना हया कीता जेड़ा महबूब दा इन्ना हया करने वाला होवे वो हजूर दी आल दा दुश्मन हो सकता जी? अल्लाह फरमा रहे हैं सिफतां ने मेरे महबूब दे यार दियां आपस के अंदर प्यार करते हैं, आपस के अंदर मोहब्बत रखते ने। काफरां दे बड़े सख्त ने, इन्हां दे दिल भी रोशन ने। जेड़ा कुछ भी अमल करते हैं अल्लाह फरमांदा वले दुआ ना इन्हां दा मकसद ही होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। मालूम की होया ये जेड़ियां सिफतां सहाबा दियां हैं ने अल्लाह दी जात ने दसिया कायनात वालियो ए यार दी सोहबत दा सिला फरमाया। यार दी सोहबत दा यार दे नाल टच होए ने, यार दी सोहबत मिली है। असां ने इन्हां ने ए मुकाम अता कर दिता है, इन्हां ने रोशनी अता कर दी है। जो कुछ भी इन्हां ने मिलिया जेड़े भी सहाबी दा जितना भी रुतबा है, जितना भी मुकाम है, जितनी भी शान है, ये सारी की सारी शान महबूब अलैहिस्सलाम दी सोहबत दा असर है। आला हज़रत बोले फरमाया चमकती तुझी से बातें है सब पाने वाले, चमकती तुझसे बातें है सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले। मेरा
انداز نال محبت کیتی ہے، اس انداز نال پیار کیتا ہے کہ قرآن انہیں پڑھیا ہے رات دا وقت دو رکعت نماز نفل لیندے نے، پہلی رکعت دے اندر پورے قرآن کی تلاوت ہوندی ہے، انہاں چار لوگاں دے وچوں سر فرشت نام حضرت سیدنا عثمان غنی دا وے قرآن والے بھی محبت کرتے ہیں اور سنیا دے کائنات والے اس قرآن کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اگر اس قرآن نال گل کرے انسان اللہ دی بارگاہ مردود ہو جاتا ہے۔ سنو اس کائنات کے اندر جڑا قرآن کتابی شکل کے اندر حضرت عثمان کا احسان ہے امت دی اوتے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا یار آپ کی صحابت بڑی مشہور ہے، آپ کی اس صفات کے اندر صحابت بہت ہی اعلیٰ آپ کا منصب ہے، آپ بڑے سخی سن، صحابت بھی اعلیٰ ہے، آپ دنیا دی بھی ترین انسان، آپ آخرت اعمال کی طرف بھی بڑے امید، آپ کے اعمال بھی جنتی بہت اعلیٰ سن، آپ کی سخاوت بھی بڑی اعلیٰ، اور اس قرآن نال اتنی محبت ہے کہ ایک رات کے اندر ایک رکعت کے اندر دو رکعت نماز نفل نیند نہ ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت، پورے قرآن دی، اور حیا اتنا شرم اتنا، تسی سنتے رہن جو آقا علیہ السلام تشریف فرما سن، پردے دی آیات نہیں سن یہ اتریاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے اپنے گھر دے اندر دروازے اندر تو کوئی پوچھا گیا کون ابو بکر، اجازت مل گئی ابو بکر صدیق تشریف لائے، اس حدیث دی راوی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرمانی نے میں دیکھا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن، لیٹے ہوئے سن، آپ کا تامد مبارک تھوڑا جا پنڈلی تو ہٹیا سی، پنڈلیاں دے نے پنجابی زبان دے نسی نے پنی پنڈلی مبارک تو تھوڑا جا تامد مبارک ہٹیا سی، اے مرد دے جسم دے وچوں چھپان والی جگہ نہیں، چھپان والی جگہ کنی ہے انہاں گوڈیاں تو لگ کے تے ناف تک، مرد دا جڑا اے حصہ نا اے ستر ہے عورت ہے، اے چھپان والی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہوئے او دے تے جڑا انہاں جسم تو اوتے جڑا ننگا ہوئے نا، جڑا بندہ جڑے گوڈے ننگے ہون تے جڑا ناف تو تھلے ننگا ہوئے، حضور نے فرمایا جڑا ننگا کردا ہے او دے تے اللہ دی لعنت ہوئے تے جڑا ویندا او دے تے لعنت ہوئے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کیڑا کوٹی وینے ہاں ہے نا، تے ساڈے کیڑا کوٹی والیاں دے لباس ایندے ہوندے نے ہے نا، حضور دا فرمان ہے، میں حدیث پڑھی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی لعنت ہو تے جڑا ایندا لباس پا کے بندے دے سامنے آوے اودے تے بھی لعنت، جڑا ویکھے اودے تے بھی این جائے، پنڈلی دا ننگا ہو جانا اے ستر نہیں، پنڈلی مبارک تو تھوڑا جا کپڑا سائڈ دے سی، تاجدار صداقت تشریف لے آیا آقا علیہ السلام لیٹے سن، اس سے حالت کے اندر لیٹے رہے، سلام کیتا، حضور دی بارگاہ بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے دستک کوئی پوچھا گیا کون ہے، پتہ چلیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اجازت مل گئی، سلام ہویا، حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، تشریف فرما ہو کے بیٹھ کے گفتگو جاری ہے، امہات المومنین فرمانیاں نے دستک ہوئی، پھر دروازے پوچھا گیا کون ہے، پتہ چلیا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان تشریف لے آئے نا، اجازت دین تو پہلا حضور نے حضرت عائشہ فرمانیہ نے آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے تے اپنی پنڈلی مبارک دے اوتے تہمت مبارک، سبحان اللہ، تہمت پنڈلی دے اٹھے کر لیا، اجازت مل گئی، حضرت عثمان ذوالنورین تشریف لے آئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، وقت گزرتا رہا، چلے گئے، امہات المومنین فرمانیاں نے کہ میرے دل کے اندر ایک گل بیٹھ گئی کہ میرے ابا جان آئے سن تے حضور اپنی جس حالت کے اندر تشریف فرما سن انجی، حضرت عمر فاروق آئے نے جس حالت کے اندر حضور سن اس حالت کے اندر، جب عثمان آئے نے حضور اٹھ کے بیٹھے نے تے نالے اپنی پنڈلی مبارک دے اپنا تہمت مبارک بھی کر لیا ہے، وجہ دریافت کی حضور سمجھ نہیں آئی اس بات دی، حضور نے فرمایا شاید تو نہیں جان دی میرا عثمان ہوئے جنہیں تو بتا دے فرشتے بھی ہے یاد ہے، میرا عثمان ہوئے جنہیں تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے نے، اس واسطے عثمان آ گیا میں اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا،
یہ حضور دا فرمان ہے. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا سچا غلام ہے اور عام بندہ نہیں سی، بڑا مالدار، بڑے ہی مالدار. جدوں جنگ تبوک ہوئی ہے 1000 اونٹ بمائی ساز و سامان. کتنا جی؟ 1000 اونٹ. آج دے دور کے اندر اچھے اونٹ کی قیمت لگوائیے پتہ کرے پوچھا جی کم از کم 5 لاکھ روپیہ. بہت زیادہ ہے. 5 لاکھ روپیہ اونٹ کی قیمت ہے اس دور کے اندر. 1000 اونٹ ہوئے تو اس رقم نو جمع کریے تو کنے بن جاندے ہیں؟ مطلب کہ جدوں آقا علیہ السلام نے اعلان دا حکم فرمایا، حضرت بلال نے اعلان کیتا و جنگ دے واسطے ساز و سامان چاہیے تیاری تے حضرت عثمان غنی نے 50 کروڑ روپیہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑیا. کتنا جی؟ 50 کروڑ روپیہ. وہ اٹھ جڑے سن انہاں دی خالی انہاں دی قیمت ہے. اور 300 گھوڑا. اس تو بعد 10,000 درہم 10,000 درہم حضرت عثمان نے حضور دی بارگاہ کے اندر پیش کیتے. تو میرے آقا علیہ السلام عثمان دی دولت دے ہاتھ پھیر دے رہے انہاں درہماں دے ہوتے ہاتھ پھیر دیاں میرے آقا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے دعا فرما رہے ہیں پروردگار میں عثمان دے راضی ہاں میرے مولا تمہیں عثمان دے راضی ہو جا. میں آکھیا بے ایمانا آئی تم 1450 سال پہلا سینے مسجد نبوی کے اندر اللہ دے رسول دے بارے اللہ فرماتے بابا یا مانتے دعا اللہ نے محبوب فرما دیں کہ یا اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. جس ہستی کے رب بھی راضی ہوئے رب دا رسول بھی راضی ہوئے اس ہستی کو حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں. جس رب دا رسول راضی ہوئے تو دنیا دا بندہ بے ایمان ناراض ہو جائے تو کوئی فرق پیندا؟ او کو بندہ اودا منہ کا کے تھوک لوے وہ پلٹ کے منہ تے آنی ہے نا. وہ خود گندا ہے، وہ خود چغل ہے، وہ خود بے ایمان ہے جڑا بندہ میرے محبوب علیہ السلام کے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرتا ہے.
وہ مومن ہو سکتا نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سب نو پاک صاف دل جڑے سن انہاں رب نے چنیا، نبوت عطا کر دی، اس کے بعد نبیاں دے مقام تو بعد جڑے افضل ترین ستھرے دل سن رب نے میرے صحابہ نو چن لیا، میرے واسطے انہاں لوکاں نو چن لیا جنہاں دے دل صاف اور ستھرے سن۔ حضور دا فرمان ہوئے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر تربیت یافتہ سن، انہاں دے دل صاف نہیں سن۔ میں کہا بے ایمانا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت دیاں خبراں دتیاں نے، قبر دیاں خبراں دتیاں نے، جیڑی جیڑی گل حضور نے فرمائی ہے وہ سچ ہے، اٹالے وہ ہوئی ہے اور ہو کے رہے دی جو حضور نے فرمایا ہے۔ حضور نے نہیں سی بتایا جڑے میرے نال والے نے ٹھیک نہیں، اللہ سندا دے رہے، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا، جو جماعت میرے تے راضی ہو گئے میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر غلام نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، حضور دے ہر غلام دے نفس وطن دے جنم دی توفیق عطا فرمائے۔